Hello, my name is Sri Lestari. I will explain here about the introduction of flat shapes. Here I provide several flat shapes such as square, rectangle, triangle, trapezoid, and parallelogram. Kemudian ada persegi panjang, ada segitiga, kemudian ada trapesium, dan yang terakhir ada jajar genjang. Now from the shapes that available here, they are made of white cardboard which is formed into several flat shapes. Yang dibentuk menjadi beberapa bangun datar. Kali ini sebelum kita memasuki Before we enter into an explanation of the introduction of flat shapes, I will first provide a definition of what is flat, what are sides, and what are angles. Well, the flat shapes itself is a two-dimensional shape whose surface is flat. It is flat on a rectangle, flat on a triangle, flat on a trapezoid. datar nih. Ini datar. Yang persegi panjang datar, segitiga datar, trapesium datar. Then that side is also taut. The sides are the lines that form a plane. Then the angles are the meeting of two sides in a plane. Kemudian sudut adalah pertemuan dua sisi pada suatu bidang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bangun datar persegi. Nah, untuk menjelaskan bangun datar persegi, bangun-bangun yang lainnya saya pindahkan ke tempat yang diletakkan sebelah kiri saya. The first I will explain is a square. Now to explain the square shapes, I will move the other flat shapes to my left. I will explain about a square shape. Yaitu sisi pertama dari sisi kiri bawah, Where a square shape has four sides, namely the first side from the bottom left side to the bottom right side. Then from the bottom right up, the second side. ke atas kanan sisi yang kedua. Kemudian dari kanan atas ke Then from the top right, the top left side, the third side. sisi yang ketiga. Dan dari From the top left to bottom left, fourth side. Earlier, I explained about angles, where two sides meet. So on the bottom left is the first corner. Mana sudut itu pertemuan Then on the bottom right is the second corner. pada kiri bawah itu sudut yang pertama. Kemudian pada kanan bawah itu sudut yang kedua. Then on the Kemudian top pada right is the kanan third atas corner. Itu sudut yang ketiga dan And on the pada top kiri left is the atas fourth corner. itu sudut yang keempat. Selanjutnya So we can conclude saya that a akan square has four menjelaskan sides tentang and then has four angles that are the same size. persegi. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya persegi itu memiliki 4 sisi. Kemudian memiliki 4 sudut yang sama besar. Second, we got rectangles. We first touch the shape of the rectangle. After that, we determine the sides of the rectangle. The rectangle has two pairs of equal sides. Bangun datar persegi panjang. Setelah itu, mari kita tentukan sisi dari persegi panjang. Persegi panjang itu mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Yang pertama, sisi dari kiri bawah ke The first from bottom left to the top left. itu sisi yang pertama. Kemudian dari kanan bawah Then from the bottom right to the top right. The second side is the same length. sisi yang kedua yang sama panjang. Kemudian selanjutnya dari kiri bawah Then from the bottom left to the bottom right, the third side is the same length. sisi yang ketiga. Then from the dari top right to kanan the top atas left, the fourth side has the same length. So a square has two pairs of sides that are the same length. panjang sisi yang sama. Sehingga persegi memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang.
Next, we will determine the angles where the corners of the rectangle have four corners, namely the lower left, lower right, upper right, and upper left. Empat sudut, yaitu sisi kiri bawah, kanan bawah, kemudian kanan atas, dan kiri atas. So it can be concluded that a rectangle has two pairs of equal sides and four equal angles. Sisi yang sama panjang dan empat sudut yang sama besar. Untuk penjelasan berikutnya, saya akan menjelaskan tentang segitiga. Saya letakkan di sebelah kiri saya. For the next explanation, I will explain about triangle that I place on my left. Then we will look for a flat shape that is a triangle. Well, we got it and we put it here. Then we will explain about triangles. Di sini, Triangle has three sides that are the same length, from bottom left to bottom right. First side. segitiga memiliki tiga sisi yang sama panjang. Mana saja? Nah, segitiga dari kiri bawah ke kanan bawah itu sisi yang pertama. Kemudian dari kanan bawah Then from the bottom right up, the second atas side. itu sisi yang kedua. Kemudian Then from top to bottom left of the third side. We can write that a triangle has three sides. dapat kita tuliskan segitiga memiliki tiga sisi. Untuk sudutnya yaitu For the corner, that is from the bottom left of the first corner, the bottom right of the second corner, then we touch the top one, which is the third corner. So the triangle has three angles. sudut yang ketiga. Sehingga segitiga memiliki tiga sudut. Next is the explanation of trapezoid. Trapezoid has four sides. Memiliki empat sisi, yaitu sisi dari kiri bawah ke From bottom left to bottom right, first side. From bottom right to the top right, second side. kanan bawah ke kanan atas itu sisi yang kedua, kemudian dari kanan atas ke Then from top right to top atas left, sisi third yang side. ketiga, kemudian yang terakhir dari Then the last one from top left to bottom left, the fourth side. yang ke The trapezoid has a pair of parallel sides, namely the side from bottom left to bottom right, first side, sejajar, yaitu sisi dari bawah ke kanan bawah, dan yang pertama itu kemudian dari dari kiri atas, then from top left to top right, second side. sisi yang kedua So it is called a pair of parallel sides. sejajar. Let's write it down first. A trapezoid has four sides. It has a pair of parallel sides. Memiliki empat sisi, mempunyai sepasang sisi sejajar. Trapesium memiliki empat sudut. Trapezoid has four corners. Which are they? Let's first touch the first corner from the bottom left side is the first. Bawah The corner from the bottom right side is the second. kanan itu kanan bawah itu yang kedua. Then the top right corner is the third. And finally the top left is the fourth. That is an explanation of the flat trapezoid shape. Yang keempat, itu penjelasan dari bangun datar trapesium. For the last explanation, it is about parallelograms. Let's first fill the shape of a parallelogram flat shape. After we fill the shape like this, a parallelogram has two pairs of sides that are the same length. Jajar genjang memiliki dua pasang sisi yang berukuran sama panjang, yaitu dari
kiri bawah, namely from the bottom left to the bottom right, and then the top left to the top right. That's a pair that has the same length. atas. Itu sepasang yang memiliki ukuran sama panjang. Kemudian dari kiri bawah, Then from bottom left to top left, atas, dan and bottom right to top right, a pair that has the same length. itu sepasang yang memiliki ukuran. So a parallelogram has two pairs of sides that are the same length. Furthermore, the parallelogram has two pairs of angles that are the same size. Yang memiliki dua pasang sudut yang berukuran sama besar. Sudut-sudut tersebut We can feel these angles from the bottom left and top kiri right. bawah dan kanan atas. Kemudian Then from the bottom right and top left. dan kiri atas. Sehingga jajar genjang So that the parallelogram has four parallelogram angles. jajar It has two pairs of angles that are the same size. The lower left position and the upper right position are the first pair of angles. The lower right position and the upper left position are the second pair of angles. So a parallelogram has two pairs of angles that are the same size. sudut yang kedua. Sehingga jajar genjang memiliki dua pasang sudut yang berukuran sama besar. Terima kasih. Semoga I hope that learning at this time will be useful for all of us. Thank you and see you again.